Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Ibu sudah mengirimkan daftar hadir, ya. Silakan kalian untuk mengisi daftar hadirnya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang naratif teks. Melakukan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, hadir tepat waktu, yang kedua, aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, terus apabila sedang tidak berbicara mic dimatikan, yang keempat, apabila ada teman yang sedang berbicara didengarkan. Ya, tujuan dari pertemuan ini yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Terus menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis sederhana terkait legenda rakyat. Indikatornya yaitu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks berbentuk naratif teks, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, menyusun naratif teks berdasarkan generic structure, membuat teks berbentuk naratif teks. Do you know who is he? For the picture number 1? Yes, I know. Yes, who is he? No. Snow White. That's good. This is Snow White. Are you familiar with her? Yes. 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 Cinderella. Good. Have you ever seen the video about Cinderella? Yeah. Let's see the video about Cinderella. Yeah. And would talk of nothing but the ball all day long. They sent for the greatest designers in the kingdom to ensure that they looked their best. Cinderella offered to help them get ready for the ball, for she had everything and silver, sparkling jewelry. To top it off, Fairy Godmother gave Cinderella a pair of glass slippers, the prettiest in the whole world. The spell only lasts until midnight, so promise you will leave the ball before then, warned the godmother. Cinderella promised to return before midnight, thanked her again, and drove off to the ball. When Cinderella made her entrance, the dancing and music stopped as everyone turned to gaze at her beauty. No one recognized her. She was a complete mystery. The prince rushed up to greet her, led her to the most honorable seat by his side, and later took her out for a dance. Cinderella even made time to approach her stepsisters, who still did not recognize her, and embraced them, saying she forgave them with all her heart. Cinderella was then escorted to the prince, dressed as beautiful as she was at the ball. A few days later, they were married. Cinderella, who was no less good than beautiful, gave her two sisters rooms in the palace, and everyone lived happily ever after. The end. For number 1, what's the title of the story in the video? Cinderella. Yes, good. Cinderella. Number 2, Cinderella. when was the story take place? Cinderella. You can raise your hand, please. Nice. Raise your hand, please. Number 2, yes, Putri Rizky. 4, Mayoni. Where did the story happen? Come on. Oh, Mbak Putri. Number 4? Yes, number 4, palace. Yes, Istana. in the palace. Happy ending.
Good. Ending. Happy ending because Cinderella, Ketemu dengan pangeran. yes, met with her prince and live happily ever after. Okay. After you watch the Cinderella movie, yeah. Now we want to study about the material. It is the kinds narrative text. Yeah, ada for the first the social function, and second the kind of narrative text. The third the generic structure of narrative text, and the fourth the grammatical feature of narrative text. Now the social function. The aims of narrative text is to amuse or entertain the reader with actual or imaginary experience in different ways. The kinds of narrative text ada the first legend, berarti legenda. Itu ada legenda yang pertama for the first, legenda apa ini? Maling kundang. Betul, Maling Kundang. And the second? Tauban Perahu. Tangkuban Perahu, good. Betul. Terus ada the generic structure of narrative text. Ada orientation, complication, and resolution. Orientation is, and the next lexicogrammatical features. Ada focus on specific participants. Ya, berarti kita fokusnya ke tadi the main characters is Cinderella. Terus use the action verb. Ya, kata kerja yang to use of link and metal verbs, use the time conjunction, use of past tense ya, karena kita narrative text jadi menggunakan past tense. Nah, this is the Cinderella text ya, ada kita once upon a time there was a little girl called. Nah, ada was, ada cold. Kita lihat di sini. Cinderella, she was pretty loving and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Nah, di sini kita lihat the generic structure-nya. Ada yang kita merah-merahin, ini action verb-nya. Terus kalau yang hijau itu kan specific participant. Ya, tadi kita ada Cinderella, ada stepmother, stepsister. Terus use past tense. Ya. Jadi ini use past tense, ada were, lived, called, was ya. Ini juga termasuk past tense dan action verb, kan memanggil itu kan action verb ya. Terus lived hidup, terus ada were, lived, called, was juga termasuk past tense. Nah, di sini ada generic structure-nya, ada orientation, tadi when, kapan, di mana, itu kan once upon a time there was a little girl called Cinderella. Ini termasuk orientation. Evolution-nya mana? She was pretty loving and clever. Complication-nya, but she was very poor, she lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. Resolution-nya, fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Reorientation-nya, then Cinderella became a princess. Nah, setelah kita tadi belajar tentang Cinderella, ya, terus melihat video, terus ada the generic structure about the Cinderella, the function of narrative text, the kinds of narrative text. Kita sekarang diam sejenak, coba kalian, kita pakai teknik stop ya, berhenti sejenak dari segala aktivitas. Sudah pernah teknik ini? Belum. Belum ya, coba kita berhenti sejenak dari kegiatan ini, stop. Pertama langkah-langkahnya ini teknik stop, itu stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Ya, terus take a deep breath, ya, tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk, ya, dan sadari nafas keluar. Kalian relax dulu nih untuk ice breaking-nya, ya. Jadi kita lepas dulu dari materi. Ya, sudah bisa merasakan nafas yang masuk dan nafas keluar? Sudah. Bisa. Halo? Iya, terus rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Terus rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung.
Coba lakukan 2-3 kali, nafas masuk, nafas keluar. Coba mulai dari sekarang. Tarik nafas, rasakan. Lalu masuk melalui hidung, rasakan kehangatannya, keluar dari lubang hidung juga. Sudah dilakukan? Sudah. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita amati. Apa yang tubuh kalian rasakan? Bagaimana yang dirasakan? Relax, menjadi relax. Betul, amati perut yang mengembang sebelumnya membuat napas ya. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Amati pilihan yang Anda lakukan. Terus latihan setelah selesai silakan dilanjutkan kembali aktivitas. Nah, setelah selesai kita lanjutkan aktivitas lagi. Gimana? Lebih rileks, lebih tenang, lebih jernih. Sudah tidak capek lagi? Iya. Iya. Kita lihat di sini nih. Look at the picture. I have some pictures ya. Ada beberapa nih gambar di sini. Ada emosi. Ada apa saja di situ? Gambar apa saja? Senyum, Ada senyum, malu, terus nangis, malu, ketawa, sedih, nangis, marah, tawa, semangat, ketawa. betul. Sekarang pertanyaannya, what do you feel when your friends is sad? Apa yang kalian pikirkan jika ada teman yang sedih? Menghiburnya. Menghiburnya, bagus. Terus apa lagi? Menghibur dan memberikan waktu yang Memberi semangat. Give Yes, motivation. good. Give motivation, memberikan semangat, betul. Terus apa Give lagi? smile. Make happy atmosphere. Give the? Give smile. Oh, give smile, good. Ya, itu dari sekian kali yang akan kalian lakukan itu namanya kalian akan berempati kepada teman kalian ya, bukan hanya bentuk simpati tetapi sudah ke empati karena kalian akan melakukan sesuatu terhadap teman kalian. Nah, sekarang kita akan do the task on LKPM ya. Di situ sudah Ibu share ya LKPM-nya. Kita lihat. Coba dibuka LKPM kalian. One day, a young prince was out hunting. His stumbled upon the tower. He heard Rapunzel's beautiful voice, decided that he must meet her. Despite and the watching mother could learn the words he had to say to help Rapunzel drop her hide. The prince visited her often, and the two fell in love. Okay, good. Thank you. Okay, and the next paragraph. The activity 2. What's the text talk about? Rapunzel. Yes, raise your hand please, Mbak Viola. Rapunzel, good. Number 2. What is the genre of the text? Narrative text. Narrative text. Raise your hand please. Narrative Mbak text. Nanda. Narrative text, Narrative good. text. Number 3. What's the purpose of the text? Mbak Putri. The almost or intention the reader. Okay, good. To amuse of the reader. Next, number 4 mention and the last activity, Beauty and the Beast. Now, rearrange the story, Beauty and the Beast based on the text given. Di sini ada teks ya, tetapi acak. Coba kalian rearrange, urutkan kembali Beauty and the Beast. For the first, yang mana coba? One Mbak day, Putri? one in a land. One in a land. In a land far. Yes, good. In a land far, far away. Yes, in the next few days, Belle thought of the beast and saw into her magic mirror. And the last? They soon got married and lived happily ever after. Yes, good. Yeah.
Untuk pertemuan kali ini, kita sudah membahas tentang naratif teks. Tadi kita belajar apa saja dalam naratif teks? Generic struktur. Yes, good generic structure. Terus apa lagi? Kind of Apalagi Macam-macam selain generic structure? narrative Yes, text. the kinds of narrative text. Ada apa saja tadi? kind of narrative. Ada legend, fable, Legend, Text fable, organization. fairy tale, absolute, and mystery, science fiction. Terus apa lagi? mystery, science, fiction. Yes, fiction. Terus apa lagi? Kita sudah belajar apa lagi? The text organization. Yes, the text organization. Ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Terus apa lagi? Station. The language feature. Yes, language feature. Betul. Use of non-phrase, the use of connective, the use of past tense. Nah, untuk pembelajaran besok, kita akan belajar tentang forms ya. Untuk tugas minggu depan, kalian bisa membuat cerita naratif ya. Terus bisa membuat cerita naratif atau membuat video tentang naratif teks ya, atau membuat komik tentang naratif teks. Kalian bebas untuk memilihnya. Oke, sekian. I think that's all for today. Thanks for your attention and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mujahidin dari kelas 10 MIPA 6. Selama pembelajaran dengan Bu Maisatul, saya merasa sangat senang dan juga sangat excited karena pembelajaran dilaksanakan melalui GMAT. Sekaligus, saya juga dapat berkenalan dengan Bu Guru dan teman-teman yang lain walaupun hanya sebatas lewat layar handphone saja. Sebelum pembelajaran, kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk murid-murid supaya dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan dan juga nantinya kegiatan pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar. Dalam mengajar, Bu Maisatul juga melakukan teknik stop, yaitu istirahat sejenak untuk merilekskan pikiran. Juga Bu Maisatul memberikan teknik pembelajaran sosial emosional dengan cara empati terhadap teman yang lain. Dalam mengajar, Bu Maisatul juga memberikan media bagan ajar yang menarik seperti video, PPT, dan lain-lain. Bu Maisatul menerangkannya dengan lemah lembut dan juga menyesuaikan dengan kemampuan belajar murid-muridnya. Setelah pembelajaran, diadakan sesi tanya jawab untuk membantu murid-murid dalam memahami poin-poin penting materi lebih dalam lagi. Jujur, kegiatan pembelajaran seperti ini sangat membantu saya yang kesulitan belajar selama daring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah saya sangat senang ketika murid memahami apa yang saya sampaikan dan murid merasa nyaman karena mereka belajar sesuai dengan minat belajar mereka. Pada pembelajaran sosial emosional, saya menggunakan teknik stop, di mana murid saya berhenti sejenak, tarik nafas, amati, dan lanjutkan. Teknik tersebut membuat anak merasa rileks dan siap beraktivitas kembali. Saya juga memberikan teknik empati agar murid mempunyai empati terhadap temannya. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknik sosial emosional adalah setiap murid itu unik. Mereka mempunyai potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing,
Sehingga dalam melakukan pembelajaran kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya setiap murid yang melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perbaikan yang akan saya lakukan ke depannya adalah yang pertama, saya akan meninggalkan cara mengajar yang homogen dan beralih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang heterogen. Yang kedua, saya akan menggunakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas karena belajar bukan hanya menggunakan pikiran, tetapi juga menggunakan hati agar murid merasa senang dan nyaman. Yang ketiga, adanya kendala sinyal yang menjadikan saya dan murid saya seringkali terpental ketika kelas virtual. Jadi, saya tidak akan mewajibkan murid untuk on kamera agar tidak terpental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.